पश्चिम बंगाल बराबनी ग्राम पंचायत इलाके के भनौड़ा कोलियरी इलाके में आसनसोल नगर निगम सह बराबनी के तृणमूल विधायक उपाध्याय ने छठ घाट का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मेयर ने कहा कि वर्षों से इलाके के लोगों की यह डिमांड थी कि इलाके में छठ घाट बनाया जाए। लोगों की उस मांग को देखते हुए उन्होंने छठ घाट का निर्माण करवाया है। उन्होंने कहा कि वह चाहते थे कि दुर्गा पूजा और काली पूजा के बाद अपने विधानसभा के इलाके के लोगों के बीच आए, उनका हालचाल जाने। ऐसे में छठ पूजा के बहाने उनकी मन की कामना पूरी हो गई और वह अपने विधानसभा के लोगों के बीच उन्होंने बड़ों से आशीर्वाद मांगा, साथ ही छोटों को ढेर सारा प्यार दिया। দুর্গোৎসব কালী পূজা পার করে এসেছি এবং ছট পুজোর উদ্বোধনে এসেছি। তো আমাদের মানে গ্রামাঞ্চলে আমাদের একটা প্রথা আছে যে আমাদের দুর্গা পূজার পরে সবাই বাড়ি বাড়ি ঘুরতে হয়, সবাইকে কাছে আশীর্বাদ নিতে হয়। তো ঠিক আমি সবাইকে একসাথে পেয়ে গেছি এখানে, তাই আমার যারা গুরুজন আছেন তাদের আমার প্রণাম রইল। ছোট বন্ধু যারা আছেন তাদের অনেক অনেক ভালোবাসা রইল। আর ছট পুজোতে আমি বরাবর আসছি, প্রতিবারে আসছি। তো এই বছর একদম অন্যরকমের হয়েছে, খুব ভালো লাগছে, সাজানো এবং দেখতে প্রথমে যে হয় না মানুষ দেখতে কেমন, তো দেখাতে যদি নাম্বারটা বেশি পেয়ে যায় তাহলে অন্য কিছু দরকার পড়ে না। তো দেখাতে নাম্বার যা পেয়ে গেছে, এখন যা শুরু হয়েছে পুজো তো আরো ভালো হবে। তাই সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা হলো। আগাম जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।